Զնարք տելեկաշետակում կոմ էվիր ինվորմացիոն ռաղաղտ աբուն։ Իրս տոնը ձլելեր սդիս վես զավզյան, նավեց դուա ազել սդիս ավտամը եսար դեախիցեն ստեր իրոն ախորգունդ, իրս տոնը ադամուն պայ, դրամատուրգ, պուբլիցիստ, լիտերատուրը իրտասագը մետալ մացկենեք, վանիթը զախարը նոմլ զոնա դիրտասեն ինստիտուտը սայրակ զոնա դոնքուսեք, ֆիլոլոգոն զոնետը դոկտոր, խետակատը կոստայ նոմլը մեն նարդը ֆատկոյե պրեմիտ հլաուրյատ, ֆդվեստեոն ստր խեստը վիտիրան, զնգեղ սենադուն արխայգը մեկատ ճն խիստերլեկ, ջուստոյթը գրիգուլը ֆրտնաֆի։ Բիրաստը նաֆիլը կետե իրոն զոնադ լիտերատուրը ամա վզակզուն նադրաս։ Ստրախորգունդ, երատեգ իրստոնեն ու վդվրտ, ջուստոյթը գրիգուլը ֆրտնաֆի ռուխսնում, արմսամ նաոցխը սեկտեբլ տելվիրայմը։ Իրստուն ադամուն ֆսակ ջուսոյթնաֆի Գրիգորի ֆրտը ամալատ իրոն ապատ հադամանեսիս ստրզիան նացու նխասը իուլ զնգունդ դերդասնտայսայու ֆսակ կացը զնգունդ ու իրստուն էտիադար կադամա արխ կամանքուտույ ախամ ախորգունդ իրոն լիտերատուրայ կլասիկ ամարտ նամաز دوبه آزدزدی بیر رستگوزارن چنفسته. آن نسیان درویه یخینو ملکتا یکاد منیانام اسپرزون چی کلیه ترس خشته که فخونه ما هم اما مایو خبر آن نسیان دریانو ملکتا وینس دوکتم گسکه خیسن دوکتم گسکه از نزونن زونم در نقل کوسته دوجه چی صار دیرت تا اما کوسته لگلگ ما چیز تودو نبود که زن قودی گاستنی چی وارم ما مخ من کرون مارگانگ نیستم فلا مخ آبون فلتر نافی چیری یفت نافی لگلگ ما چیز تا قلسن چی قستا سلام چی لغرت تا از دغنوس فلترای اما کوسته فسته یرستونه نافی استردال لگنا ما مردی اضافه زغین مکوستای فسته نافی دیس یرستونه نیکاد میانم مثل برزون گنگ میخواست کاد مسرستره کد برازایی گفته در کد پویت گفته در کد لیتراتورون کردی گفته کد لیتراتور هیستوری ارتاسا گفته دراماتور در پوبلیسیست در آلاغوز در اما ایش زغن افته اما نافی یرستونه سفد نوخته و سفد امتماتم اما آدم زردته اما ناسی هیستوریه ام خزون عرفان فدال سوزنی سیرون آدمن کوستای فد کد برزون دوم کد رسول دفته من نه افته کسیم کوستای فسته نافی فرن من نافی کاد اما نافی سرازگه فلیته استه ایرستونن انوستن آدم خسن سر برزونده کمیسا آخم بنتاکک نافی مخنودیست نفرن لگ اما نافی مخنوزنیس اگر استمه مرده در نفرن ترسا خستگ نافیرای گردیسمین فراسده دون فنزم آز دون اودن فیورال زاورایون قد سرقوه مین فراسده تپور فتزگم آز کاستفتی گیرو و قواستا گوکسکولا اما خست رایدیان بارخیونه آسد فده بستن استرخستمه فیدن فسک دیمابیلیزاتی گوندرسد مین فراسده تپور فنزم آز نویا برمایه خست فستکوستا سینزر لیتراتورای قدتکت فدل سیرا گوبراولینی اما خوصاری رستون رواق داده وچه ایورسته ما فساو ما آخر کد تا خیتکات گستای نومل سگات ایرستون پیداگوگون انستیتوته اما یک کاستفتیس مین فراسده تپور فراستم آزه وی فسته آخر آدارت در کد لینینگراد ورستاگ لیتراتورای انستیتوته مین فراسده فنزای ارتکگم آزه کاندیدات اونکوست باقا قطع آخم تیمیل خیتکات گستا اما ورستاگ لیتراتورا مین فراسده فنزای تپرم آزه کستا وانی تزاخار نومل زونا دیرتاسن انستیتوته فالگرورون اما لیتراتورای خواهد سرلوگی مین فراسده اخصایستم آزه باقا قطع زونت دکتر دیسیرتاتسی آخم تیمیل ایرون لیتراتورای ایستوری ریوالیوتسی رازمه نافیو کزاختیالی اوشی درستو نخواست کلو شوی من مگس که من ورسم ایسا خامد سه ریتمیزک فولکلور در تریکیتا کای خودمش تریکیتا ما خم درخت سعوش تریکیتا یوازان تسیافتن نماین و دست کستا حواسو من نافی اگاگن ماخی منالی سیدام کوسه سیدام خما آدم نزده مشاوا کم کوسه مشارال شارخای سوی هاوش شجرت لا ويورست خشون را خشن كبتا فرسته ما شمي روقت كي واتمستنا ما جد دستم روقت مثلا من ينبون روسي نبود تروش دستم مردا ينبون ما جنوج دستم تا وجه نبودي ومن درن فرسته خشن كبتا شدست كذا نقال ودون در نخور شجست ودون در وسست مثلا ما هذا ما بروح كمان
Սավետուն ամայրոն բայդ, դրամատուրգ, պուբլիցիստ, լիտերատուրա իր տասակ, տալմացկանակ, իրստուն ադամու ֆսսակ, վանիտ զախարը նոմլ զոնատ իր տասան ինստիտուտը սայրակ զոնատուն կուսակ, ֆիոլոգուն զոնատ դոկտոր, գործստուն զոնատ ակադեմի վենք, խեյտակատը կոստայ ամանարտը ֆատկոյ պրեմիթը լաուրիատ, նացու լիտերատուրա պատրիարխ ալը խատտեր կստաբիրը, կուստայրստուն զոնատ իր տասան ինստիտուտը, եկամբինիտ իեմնձագուտ կուխվստը ամաչինգութայ. Добре, надо бы хаштай, саза дезадо фалтагуй савема. Что дуамини ваджи? И варзун скушен. Магаска юлев задар лагу кусен чина варзуи. Ты как тавзон цоема кома коды канармаз дахи сар куппална фладалвар сода мисудулдар. آخرگوند اما فسج فینانی کود انا یزنگوندیرون نمت خودی کسی یوسیستا ارمستر بسته خواهیم باتسوگه نافی گریگوری فرتو تپارسد زونا دونکست آفتر و دون نمت دوادست منوگرافی آفتر در آفتما ایرو لیجراتورای آخرگن چینگو تفتساک دوبت اومه اما چینگو تلیجراتورون ترمین تزردوات آفتر در نافی داله یفتساک چینگ مین فرستده فنزای فرستم تپور فرستم از که روحت سالداز زرده بدی هستم کد فسق آفته آدم زرده ای باز داد ولدای در روی فسته زنکار کرا وقت استی نانوم چی کرا وقت استی فدال تتوک بیره خوشیم تا نسفل دستا ایران آدم استایرمست آی ودون چینگوتنه وما رازرت واتصوت رمانت بيست سبرمون نيس أنا زافق تودونا فلا ودوني ما دراما تدر أما والدايدر تكبيرة زونادون چنگوتن فستل ودون در بازا دی که زن خب زینیس انوستن بازا زینیس ایران آدم زرده استی ایرستون استوری ما خفت استم منم ایسکوت کن نرکوس خورزدج نومده ودن بلو نرغ نزولم کنه قوم ملگه و کنه نتور ماولو فلان نافیان کد فیزیک و نغداوی نتور نالیس و در ملت نی و من ما کیسارست و دوستارست ماخن ایران دارن اما اینوی دون یانوم ایست برزون دی برزون تر من کوستانون کدو آفته آواید واسونون کدو آفته یل بزرقو کدو آفته سیکام بیرشی درتم هفته نافی در سبزانیش نوجه اما روستر کنزینی برزون دی استالتن کدرتی بدزو میخوزن Ճուսոյթ նավի խորզաշջներցդ կադը նսանը ուրզինայ, ամա վարասի ֆեդերացիի պրեզիդենտ Վլադիմիր Պուտինը արֆե ֆստագայ։ Իաչինգու թամը խորարացը դստվրսակ, Կազախակ, Ուկրաինակ ամա Գրզիագով զեկտել։ Թբլ տելվիրա օստատզար ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Զնգայիրուն ախրգոն ջուսոյթը նավի ամալատը ֆադել պրեզիդենտ Բիբլթ Անատոլի մասալային խեստե զախտա զյան ջնբինունթա ամա ավվախ սխիվեttən։ Ջուստոյթը նավիիտ խայսար մագուն տրմագ մակասուտնա էֆիրը ինվորմացիոն ռավախտ աբուն ֆեստը։ Ընդերտիմըթեմ։ Պատսախադեսար գլավակ Բիբլթ Անատոլի Ախիմար Այստավրասի Ֆեդերացիի միտխոտակթե մինիստրը նմերդար ֆծա կլասը պատսախադունն աֆագանակ Իգոր Զուբովը պրեզիդենտը գաստու զախտավաշ ջթանույ ֆեստա Իգոր Զուբով դար արֆակոտա պատսախադեսար գլավագան ամեն զախտա անտս դեֆենդիեկթե Բիբլթ Անատոլի բանը սանկոտա նադուը բստեթե մինիստրատը ամքստքեն նադը ախշճյակ ձինատ Хочу сказать, что согласно договорам, который был подписан между президентом Российской Федерации и Южной Осетии, согласован ряд мероприятий по соглашению между нашими ведомствами, Министерством внутренних дел Южной Осетии и Российской Федерации, которая на сегодняшний день довольно в активной фазе их обсуждения. Практически по всем этим моментам решения приняты. Практически есть понимание того, что необходимо делать, чтобы и оптимизировать работу Министерства внутренних дел и улучшить материально-техническую базу, увеличить зарплату сотрудникам Министерства внутренних дел. И я думаю, что по всем этим вопросам общий знаменатель мы обязательно найдем. Мы всегда радуемся, когда наши друзья достигают каких-то новых высот.
Я, конечно, действительно уже 5 лет занимаюсь Южной Осетией. Для меня республика в определенной мере как раз знакомая и очень испытываю братские чувства реальные. И те проблемы, которые здесь есть. Я много раз, когда обсуждали тоже тематику, может, еще отдельно будет возможность тоже поговорим. Я считаю, что вот, в тех организационно-правовых формах, которые сегодня существуют, конечно, можно сильно варьировать, искать различные оптимальные модели, учитывать опыт мировой. Ասեր մեկմա վրախտարեկասուտ նարադուն ինформацион равахты. Խիսա մինիստրատեմը ведомства նուկ կուղտարյու ակենջութես նսանքանեն ստայ ընդար ակտուալուն ֆարստըթլ նխաստըտ պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի սարղլավդայ խիսա ադրաբատты. Тем адарттарканзанис наводхаса газзаты Елена. Президент Бибелта Анатолий Сарглаудай хицавады нугуангтима фыцаг рабатройдытта иуас мадзамай алаугям. Будун стартой джусойтына фирухсну. Президент нахастам гаскауман ямалат Ирон адаману стерзиян. Буны фатка фыцаг фарстытавыдысты нуг кухтория канжитас нисан канын фадыл. Хафтама курд министртан нисан арсыдысты хадив житадар. Қаун хазарады министр хадивагай нисан арсыд зугата алан. Қаун хазарады министр пухателевын хастам гаска ваю агроном Костал сагат ирестунем. Президент бонсан кутта захка қаун хазарад мохану ахшияк кабас. Хамия раст қоттагл кусын қавы активунай. Сельское хозяйство является приоритетным направлением развития. Сознание. И именно от вас на сегодняшний день зависит, что у нас завтра будет. Как люди населения, да и фермеры, которые у нас есть. И в целом жизнь сельская жизнь и сельскохозяйственная жизнь. На ком она будет дорога? Иван Динатта хостарцет финансы министрады штату Невестмадар. Казначейство управления Гухтария Канаджи статус Фабарзун тарарсет финансы министра Хадиваджи Амвазадмам. Ацебнат мара размагундерсет табалты Диана кандидатура. Катсе ацека базы факоста завгарастым. Буны Фатма хостарцет экономи гунройраст министра Фатса Хадиваг бепита Игоря якостай сари барканын. Ама ацебнатма таттата джамбулатыс нисан канын. Министр Хадивагай та козат роинес нисан канын фарстытам. Экономи гунройраст министр Кокойта Геннадий Хица адвангтам бавдыста инвестицион комиссис кундын укном хыхт. Комиссис кундма хаст кандидатурата растыл намадыр сыдыста ам қаласай. Финансы министр хавалата аза доклад сарыста дуаминефта самазы фыцак квартал республикай патсахадун бюджет сыхаст канын фадыл. Бимабан санкут тазарга аса зефтиек тафафыл дарысты ивгод азы баракканантай. Хавалата азай дуа докладтар истер сыдыста ам қаласай. Амар выстер сыдысты парламентбам. آخراد مزوناد مینیستر گاسیت ناتالیتا را رازمکوتا آخراد نوگدتم دوامین افتسمی دوامین استسم آخراست مباسط تکنن فارست. На данный момент нам в Министерстве образования представлены перечень работ, которые должны проводиться в каждом районе в подведомствах Министерства образования. Они у вас вместе с документами, я думаю, вы их просмотрели. Отдельно мы выносим вопрос о выделении определенного количества средств на ремонт наших подведомственных образовательных учреждений, так как именно эти работы будут проводиться непосредственно под контролем Министерства образования и науки. Касаемо школ, районов и дошкольных образовательных учреждений, каждая глава района представила этот перечень. Причем приятно отметить, что и глава администрации города, и главы администрации районов учли пожелания Министерства образования. И здесь прописаны именно те виды работ, которые рекомендованы были непосредственно самим министерством. الوقت نوارت مینیستر تا ارزشت سکولات زنگسیورست تیباقا قننت خیم. قگاگم بیر سکولات سطنیست اما سقاقد نتساوی زنگسیورست نخمه اداستین آدواگورد. Для того, чтобы образовательное учреждение получило лицензию, для этого нам нужна соответствующая бумага от представительства комитета по контролю и надзору. Марина Мухаровна тоже здесь сидит. Бумага нужна от вас. Иначе мы лицензию дать не можем. Учитывая то, что не 95%, может быть больше 80%, да, на самом деле не имеют такую систему, мы не можем выдать лицензию. Если мы не можем выдать лицензию, то образовательное учреждение не может работать.
Поэтому по нашей просьбе мы обращались к руководству МЧС, чтобы давали реальные справки о первичных средствах противопожарной безопасности. И мы выдаем таким образом, прописывая в протоколе, учитывая реалии, которые складываются временно, лицензию на 1 год. Больше, чем на 1 год мы таким учреждениям давать лицензию не имеем права. Нет лицензии, нет аттестатов. То есть практически мы как замкнутый круг получается. Нет финансов, нет противопожарной системы, нет этой справки, нет лицензии, нет аттестатов. Поэтому очень бы вас просили обратить внимание на, скажем так, на выступление Алана Сергеевича, на наше обращение и просьбу. Если есть возможность решить эту проблему, то мы были бы, конечно, очень рады. Ռոզմարցը դակլատ խուսար իրստոնը խիցավադու ոգավարդը թխվիսով նվադել դար։ Կացխավը պենսի իշչետը ռաստագ մակոստայ սիվտոն կանն, ամա գոյմակ տկոստետը դուգա բնատմա իսը նվարստ։ Հաց դակլատ խիցավադու անք տաբանը մատտոյ ռաստıl, համի ամրկասնն տխայ արվստոյ ռեսպուբլիկայ պարլամենտ բամ։ Խիցավադ ռաբատը մարկաստստը անդար ֆորսը թամդար։ Գազատ Елена Медойтеринат Гусрат Тамирлан информацион равахдабун։ Akcizun alkogol ama tamakoy kenine qottagman kars qustar zdaq savzanis appet am vazattildar banasan kotta prezident Bivolta Anatoliy çısılı mağastav kak amali vakkenjetime yafim baldırastacı. Ulmatı farsta talun afratsadı dunan sesayrak dertete xayuna vatsxastak çirt qoteri ginermek. Respublikaya Maliakənçəti yugurdima filmbaldarastacı nxast dis avtaxoynak deket editorial aksizun produksi seracı der karznust ama tamoko və kəndini farsdıl. Sastar rastacı razma patsaxada sarğlavak balın strukturatan baxaskutta səməy saqusırdaroy aksizun bazaylaktay və kəndini nurmata xast kəndini qottagma. Filmbaldı Maliakənçə tarafdıstoy sakata dinat aksizun bazaylaktay və kəndini nurmata anaməgə xast kəndini fadıl. Patsaxada sarğlavak sıxastavadratda uytxay. Tamoko yugub baksizarğu irtasumama Сай фараскапетче кажнусу тхайта астагогны мода дөвен фунт сумы уманус код каждару умагаска алон тамафиту да комитета сардарк атсты Владимир Банусан куттазахка атсавга азы алкоголь продукции тхай акциз тавайрцет садамин сумарх тамакуй тхайта ахсаз милас сумарх Амалия Кенчетен байқуске президент удунан бомбарын кутта ахам мазалта райсан анаман qabak tsamanui umana акциз тесті ал бастай бюджеті ахчак дарафтиякта умавалда акциз тесті қалун катсыма хастсавы акцизун базайлак тарих продукции вайкангам. Речь идет о выполнении закона, который действует на территории Южного Осетии. Категории, которые должны платить или не должны платить за акцизы по виноводочным изделиям, пиву и табачным изделиям, их нет и быть не может. Никто не имеет права быть освобожденным. Prezident Amaliya Kənçətən növzbavər tazaqqa sə Amaliya qad nəfəziyan kənzən umana maqtizun qagul ama tamaku və kənəni qottaqma kars dostlar ıslaq savzanis əppət əmvəzəttildər. Çisavazı ödün əraydəgə suang dukanituung. Вы будете налаживать работу со своими поставщиками. Вы будете им ставить условия. То ли они вам будут продавать с акцизом, то ли они будут продавать с акцизом, но за увеличенную сумму там на 3 рубля, там 60 копеек. То ли они вам будут поставлять без акцизов, с меньшими, и вы будете сами эти акцизы делать. Акцизdə samal kalanar rastak qəqəvi üyən borgə Respublika Quxtariyaqat ısnısan kutda rastak fətsəgəm iyulma. Vifəstə ox savzıstı reykdə əməzaq ox xalcıta savzıstı ifargun. Fətxalan savc maçiz fəlxatkana umantaya bazaylaqta savzıstı is. Feynbaldımanı xassıdiz Respublikaya çısıl əmə astakok amaliyaqadan ərgudun kreditlər attını farstılda. Umantaya bərts qomava bancı kredidə duvə xattı qattar. Bibiltanad oli banısan kutda zəhgə axəm xozı xisavad balamzən çısıl əmə astakok amaliyaqadı fars. Əmə alsızdaq Бафастер цадзен вахсрастаджем. Чиркотелегина Кусрата Тамирлан информацион равахт абун. Президент Bivolta Anatoliy Fembalд фасивадун организации Югондалан еванг тимам Fembalд райдяны пацахады сарқлавак бансан кутта. Заргая вахсрастаджи фэнтканына республикая инна фасивадун организации тима Fembalындар. Натахис на юдинады, ама армастер фасивады хосай судзан набун размацавын. Мах ухтари вагады қавын свайдята. Фасивады та қавын махы хос. Бансан кутта пацахады сарқлавак. Дартарканам информацион равахт. Nvzbavərəni skolaya bəstə xaysən dizin kənini farsta vaxsrəstə cəskotsa kəyir səvzəniz. Nəqurətə administrasiya nok sərxlavə qazıldımə babarəkotda xitən salon nısani vəcə obyektıl kəsətə qəvə əvəsyata istalsa kənin. Yə fippa inəktə zaxtı navatsxəsə kutstə zarinə əndər.
2 августа хастефеста России Федерации финансовый нахостеферци на республика фадат фазен социал нусанию объекта тадаккай синдизин каннан худун ахсан استاخرادون اما مديتين نوقدتم اما كات رازم بيره بون تستتر ما بازد اخم بستخيته كاستا بسيات قصال سكنن زر سوا غورا ترتيكا ماستر كوك سكولاي بستخاي فدل كاتسيس غورا تاستو مسكوي ونگل اخر گنج تن سخدا كد رازر تو مگس کس خدا در سال در خاطر بخاد دستخي صاب ماز فرصت خي اشكو روات وغيره كتف جاكسين تابر من نسارزوات شکلای نیش سرازوات چه بیرارت بیچی ساپورات وزلاسم ماشینا کلاشن گرسته میاد درش کلاسز مدنیت ایوردر تنگ بزرگ ارتكاجم سكولا وجورة تراجون در سكولا تايسايو دسكا ستاوس قومت بيرة فلترتم نريسبوبليكان الزواست در سكولا كوسكوتا اندر آخرادون اقدر تمرن قام در سد آخرادون براتسيس جورة ادمنستراسي سرغلا كوستالان بابارا كوتا آخرادون اقدون نخواست كوتا آخر گنج تيمة مافيتا سوالات تسوار تاخر کنن سوي. Да, действительно, школа непригодна для учебы, там полы проваливаются, и это опасно для детей. Мы сейчас будем думать, надо будет, наверное, скорее всего, сносить школу. Будем разговаривать с правительством, с руководством республики, потому что нет смысла и вкладывать, и выделять на ремонт денег. آخر گنج تاکت بانسان کوته و مگس کس نفسیس سکولای بسته خواستن دیزین کنه پرابلیم وقت رساج اسکت سکر سوزن کوست زرین مامتات گنادی اینفرماسیون را وقت آبون انتشنی فیستسا آخرم سپیسیالیست از دخست سرای گرم بستم. نه ریسپوبلیکای کورسانتن ولوت کن وابرت مینیستر داخل خل مسکوی ولدر آخر گنندون فون فسته و دراوقت. سچن سریمونی مخندر سد نبسته ولوت کن وابرت مینیستر تات آلاندر. وی مایا وراسیا کالیگای ما ارزرتا دو مینیستر دارتر امکس کن ناد فارس تفضل. تیمان در ترکنزانیس نواز خسکت دتروزه. مسکوی سرخ فزوات سچن اقدوای واقدر سد و رسیه فدراسی و وقت کنوارت مینیستراده امبستا گونقا قناده آکادمی اما زنگسی ورست پادساخادون سلوجبه آکادمی کورسانت دراوقت آکادمی آساز انتشتنای کاست فیست نا ریسپوبلیکا دو کورسانت کستا آخر ما اروستر سدسته و وقت کنوارت مینیستراده خاخل سچن سریمونی خادرایستا نا ریسپوبلیکا و وقت کنوارت مینیستر تاتا آلاندر سچن راوقت ما ویفخوت تا آکادمی کوختاری وگاد Выпуск состоялся на Красной площади потому, что Академии гражданской защиты в этом году исполняется 25 лет. И вот приурочили к этой дате и организовали выпуск обоих академий на Красной площади. Значит, на выпуске также присутствовал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны Пучков Владимир Андреевич, делегации со стран СНГ, студенты которых учатся в данных учебных заведениях. Кусари растойна курсанта آخر رستج سخیراف دستوی اقداو جنای و ادسن خورزن تستتا آخر در. Академию гражданской противопожарной службы у нас закончили два курсанта. Это Мулдаров Денис и Багаева Алина, которая закончила с красным дипломом и собирается оставаться на магистратуру, чтобы закончить полный курс своей учебы. Дипломы данным курсантам вручал я сам, как министр МЧС Южной Осетии, потому что они направлены нашим ведомством в данное учебное заведение. И они должны вернуться обязательно к нам на службу. Места для них мы уже подготовили. Na Republikai وقت کنوارت فدل مینیستر تاتا آلان فیم بلدیه و رسیاک کالیگه ولادیمیر پوچکوویمه و رسیاک مینیستر بانسان کد تازغه نرای فسته مدر خوستاری رستویناک و وقت کنوارت مینیسترادن سوزن آلوارسون خواست سپیسیالیست باست تکنن اما کوشچت کوالیفیکاسی فبرزون ترکنن قطاجم و میوال دایما فیده ناز دارتر سوزن Республикой территорита рамузан рмаджетай осагдак канане костар. Со своей стороны хочу поблагодарить Министерство Российской Федерации по гражданской обороне в лице Пучкова Владимира Андреевича. Также хочу поблагодарить командование обоих академий за их отношение к нашим курсантам. Обе академии оснащены по высшему разряду, по последнему слову техники, которая есть в Российской Федерации. Так что они нам готовят полноценных специалистов, таких специалистов, которые, придя к нам на службу, уже должны все уметь, все знать и своими действиями, и своим знанием делиться с теми
сотрудниками, которые здесь у нас проходят службу. Республика Хусаристан'ı ve konuvarte ministra da xaxal و Россия Federasyası dua akademiye nererestace axır kanens noc ders perdest kursandı. TDT Rozaikat Alexander informasyon ravaqt abun. Արխոանը լիտուրգիի զարջեթայսը պոր ֆոն զարսեդստը թալմացկոն իրոն վզագմը ացեի խուզբակոտա պրեզիդենտը ծուր լապուտը խորը այվադուն կուղտարի եկենակ զատկյաթը անիսիմ։ Զնգա կամպազիտրմը դարտերը խուրսվենտը խայ արզրտա նայսեն կուրդեն։ Республика Хусариստан пацахат Алани президенты Цурлапута Хорайвадун Гухтарюакканак Костайнумал пацахатун премию лауреат Затте Танисим Алайнаке Пархимеюма Вырысаков Зага Ирома Ратал Мацкота Аргона литургии Зарджета. Яхадак Замна Фаста Мелоди Тадар Зарджет Астеце Пор фонд Фалаз Хора Нормахаст Каненс фонд Зараджем. Выдонысты Мадам Айрам Сагдак Хотса Улекта Зор Амандарта. Зарджет Аталмат Арцедесте Раджа Фалацазаран Радиотуй Ацас. Анисим и епископ Георгий Пухат, они в середине 2000-х годов они вместе начали работать над переводами и над мелодиями литургических песнопений. Обычно мы служили по русским песнопениям, русскими текстами, и мы воспитались на этом, да. И когда мы освоили вот это, когда уже литургия наладилась, то, конечно же, возник вопрос об том, чтобы вот это все перевести на наш родной язык и положить потом эти переводы на нашу церковную музыку. Анисим сам говорит, что астинская песня, она родилась в храме, она родилась в церкви, потому что все эти песни посвящения героям, празднования, посвящению Богу, они все исполнялись, конечно же, во время святых дней, они исполнялись в храме. И эти переводы были совершены, на них была положена музыка, и вот с тех пор мы уже во время своих богослужений прибегаем, и практически мы чередуем уже, и в году очень много служб идет на астинском литургии, идет на астинском языке. Затят Анисимнен Кодзахта Магаска Фанткана Сармогун программа Саразан Магаска Зарджта Хаст Концевдис Сценальдар Автомакус Савдан Ацзарджта Хаст Кадамрцау Ахамшиник Саразан Фаделдар. Կոկոյթը Անժելա Բետեթը Ալին Բագաթազիս ինվորմացիոն ռավաղդաբուն։ Qalzagayma paydayı mərvitsizdə səul əftərəstək. Hərəzgəfəl tərənskola internatı baygom lager. Ulafının əmbəlun overtəy dartlar mavudunun ödəniz ekskursi tədər. Sıvalətdə kəd abun nırmafıtsaq bonusda lager vəttər səyir təlməntəstə birə, əməsənə basusək koddoyna açxasək kozatı zirəssə. Abona Respublikaya xurada ministrada qappari sayt xinval skola internatı baygum bonu lefte lager. Ardamisın sıvalətdə dəkəgəməy əxsəzəm qləstəvung. Lageris fond skordu. Kortu razdokta ədzuxtərstə saqomil qəynəktimə əmə arxayn səməy sıvalətdə sərəstəgər vitoyt səmə disonay qalzagay əmə əmangard kənoy. На 3 смены, по 100 человек в каждой. В первую очередь в лагерь записываются дети-сироты из многодетных семей, а также дети из малоимущих семей. В лагере разработан режим, план, по которым будут работать вожатые. В лагере двухразовое питание. Детей ждут викторины, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии. Мы будем стараться, чтобы детям все понравилось и чтобы они надолго запомнили свое пребывание в лагере «Солнышко». Улафан лагері сываллатты фәндкәнінс экскурсии уэлваткун ваварта министрадма әмә милиции сәрмагунда санюәджі кордма кәнін, акәнзістіма санацио музейма әмә әндәрцімі дисон бінәттім. Нәйсен корд сываллатты байафта сата гвалдаф мәсәхир хәвске әмә нәзәрдәр аязыртой сәтәлмәнті, әмә кәднір мафытсақ бонсты лагері вәттәрсіниз сыра зуруй вәдәтті. Лагерь baygum vayraysun farası xatıl əməkusa izəri fon saxatmə. Sıvalətdə ərvitins qalzaq buntasa ulafta tərəstəcə, ambazun qəstə kərəzimə, qazınc alxızun qəstə təy. Səvdə zərdəmə lagerim. Çəvə məzərdəmə məniz xorz xalaryanım xoyunu aluşam. Məxnəmani köfəxilistəm. Ez ambazon qədər bir əxələrtimə, mənə nam tünk şəm əzərdəmə. Hamnınını tünk dobri axır gəncdənədər xıl kənünc. Cəx fəqazəm, xıl nəfəkənəm, axır gəgnə şifəcürümə fəqusəmə, mənə tünk şəm əzərdəmə.
لاگیر اسکولا زاوت خالصو قصدق اما آل خزون خرینگارش جتاودونن ستکنن خرزات خرینکتا سوالت در تینگه گیت سون سی خور خرم امست رایگوند. Datin su, malidin kharina, grechka, salat, kakao, masa, tin gorz masa, daishi nakharim. Ma, fitcha khabit damo bunayda nayagirim. Tin shinkana nazarim. راز دکتای دکتر مالاگیر سوالت تمسح وزدارن فیزیکون کلتورای خورگانک اما ارگانیزاتور آل خزون خیر خرسن قد تکتای دکتر ما افزون گولفچتن افدیستست آخر گنم فیلم تدر ابون талагир солнышкой байгумацетан севалатан боцатта куттой концерт. Я надеюсь, вы не будете жалеть ладоши, чтобы поблагодарить за каждую исполненную песню наших ребят. Я приглашаю на сцену ансамбль гимназии «Альбион». Прошу вас, ребята. И ваши аплодисменты громкие, громкие, громкие. سوالت رای زرده قصدوی زارجتم سروخس اما آمون چد سسکمتم گسکه برگود و دونن آم سزرده مکیت سوا ولافن. Козат зраса харибат Арнольд информацион ра вақт абун. Информацион ра вақт дар тарканин спорт хабарта. Хусари рестойнак спортсмента хад райстой ММА дуния Кубок Евразия гетапа ерста вақсыдысты анапа. На республика Минаверте рамбылтой фонз майданы цхин валма авзис майдан тима арыздақтысты бестаута азамат, бихолата аланама багата азамат. Артыкак бінетті табацақстой бестаута азамат замаплиты Георгий. Спортсменті басатта кота тренер Қолымбекті Мамед. Ерста удыстыштыр вазыл. Сорхойжита удыстытың. Ну, штуру здесь. Она ما دست международный. Ну, дарман баста флажу дست валой дарурса ما يفتا يا يول بمخرج منا اسمشان دينا ورستان يول يا زردا كشودن كذا نخست شغال كوفكوز ما شغال كوفكوز ارخوجتا دست تنترچندر كدون نيما رخوت مخ предварительный хелт будет дар на финал дар полуфинал дар كذا أنا مخرج دستم نخيك كنت بوشت كنت ما جالس كنت تنجبخ نايرست تخنن تجيبخس كنت وش na prezydenta ma fandeszter buznek zagen na kuchnen kejsor stoż podtogo fadelsam joszam umana ma oman oże restykam wam do wam budną czasem tak ducho ma oż odburta ciosam bujdo umansti ja jul tchcen do szawdzinis I tole wam bujdo kubuk mirakash khoina bujdo I tole اما کرون بتنم بازونگه کنزستم دوون افدامی یونه نبسته بون غده برکنن تیمه Знаура району дзянис ирд бонығад валда фақармат бонай дуын авдық сәві дуын фонз градусы. Ирд бонығад дзянис зау району дар валда фақармат бонай дуын ықсәз ықсәві дуын фонз градусы. Ахам бонығад дзянис қуайсай дар валда фақармат бонай дуын фонз ықсәві дуын ырта градусы. Ленингор району дар ирд бонығад валда фақармат бонай дуын дуа ықсәві дуын градусы. Ирд бонығад дзянис на республика столица Цхинвалы дар валда фақармат бонай дуын фонз ықсәві дуын сыппар градусы. Алхамдистина информацион службе басатта гондырмаджыта. Карун баттанын азардыллауын кәнем налыверттем кейз бакасан сайт гытерга ирыл. Албундырын сарды вазат хорс хабарты фадамалына радон фин балдна эфиры.